কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই এবার তৃণমূলের সঙ্গী ডিএমকে, বাম, কংগ্রেস সাংসদরাও। কেন্দ্রীয় সরকার 100 দিনের কাজের টাকা আটকে রাখছে। মঙ্গলবার লোকসভায় সরব হন তামিলনাড়ু ও কেরালার সাংসদরা। অভিযোগ অস্বীকার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর। সাংসদদের হই হট্টগোলে মুলতবি লোকসভা। এতদিন তৃণমূলের সাংসদ বিধায়ক নেতারা কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন। কেন্দ্রীয় বরাদ্দের দাবিতে আন্দোলনেও সামিল হয়েছে বাংলার শাসক দল। এবার একই ইস্যুতে সরব অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। মঙ্গলবার লোকসভায় 100 দিনের কাজের টাকার দাবিতে লোকসভায় সরব হন ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি। সংবিধান অনুযায়ী 100 দিনের কাজের টাকা 15 দিনের বেশি বাকি রাখলে সুদ সমেত ফেরত দিতে হয়। দাবি তোলেন ডিএমকে সাংসদ। Narega scheme itself is demand driven, sir. And if you delay the payment by 15 days, you're supposed to pay it with interest to the workers. And in Tamil Nadu, including the material dues and the payment, also around 4,034 crores is pending for past 5 months. And the Chief Minister has also written to the Prime Minister, and we also met the Honorable Minister, who kindly said he will give us the dues as soon as possible, but we're still waiting, sir. When are you going to give us the dues? And it's 5 months delayed, so are you going to give it with interest? কানিমোঝির সঙ্গে একই দাবিতে সরব হন কেরালার বাম সাংসদরা। তবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেন। Actually, this Narega Act was done by the UPA government, sir. According to the Act, sir, if there is a delay in payment after the 15th day, from day 16th onwards, there is 0.05% interest will be paid. And according to the Act, if there is a delay, first the state government will pay that delay. Third, the central government will reimburse that money. This is the Act, sir. But as I said, Tamil Nadu has already received 7,300 crores, sir. শিবরাজ সিং স্পষ্ট করে বলেন 100 দিনে কোনো রাজ্যের টাকাই বকেয়া নেই। तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। तमिलनाडु का मजदूरी का और सामग्री का, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 86,000 करोड़ का प्रावधान है। 85,000 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं और शेष बची राशि की पाई हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। मजदूर को भी पूरी मजदूरी दी जाएगी और सामग्री मद का भी पूरा पैसा दिया जाएगा। এরপরই ডিএমকে এবং তৃণমূল সাংসদরা লোকসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কোনো রাজ্যের ইস্যু রাজনৈতিক কারণে সংসদে তোলা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন। अपने अपने राज्यों के राजनीतिक एजेंडों पर बात करना, प्रश्नकाल में राज्यों की राजनीति करना और अपने एजेंडों के आधार पर प्रश्नों के सवाल पूछकर व्यवधान पैदा करना, ये सदन के लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, ये सदन प्रश्नकाल हो चाहे डिबेट हो, सहमति असहमति का है। आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हो, असहमति व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रश्नकाल के अंदर आप अपने राज्यों के एजेंडे को लागू करना चाहते हो और एजेंडों पर आरोप लगाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। অধ্যক্ষ বারে বারে বললেও নিজেদের আসনে ফিরে যাননি। এরপরে লোকসভার অধিবেশন মুলতবি করে দেন অধ্যক্ষ। বাইরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবরাজ সিং চৌহানের তুমুল সমালোচনা করেন। অনেকের মতে যা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। शिवराज चौहान बंगाली का अगेंस्ट में, नरेंद्र मोदी बंगाली का अगेंस्ट में है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं 2021 से उधर सरकार बनाने के लिए, सरकार नहीं बन रहा है, वो बनेगा भी नहीं। ये शिवराज चौहान जो है पूरा बड़े लोग का दलाली करता है, रिच बैंक का, गरीब आदमी का कुछ नहीं करता है। इसलिए उसको मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री से हटा दिया था, कभी उधर गरीब आदमी के लिए नहीं किया है।
ऐसा बड़ा लोग आदमी है, ये दलाल है, शिवराज चौहान दलाल है, पूरा दलाल है, एकदम दलाल आदमी है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करते। অনেকেই মনে করছেন বকেয়া ইস্যুতে বিরোধীদের সমবেতভাবে এই প্রতিবাদ বিরোধী জোটকেই শক্তিশালী করবে। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই সরব হয়েছে রাজ্যের বঞ্চনা নিয়ে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা দিল্লিতে ধর্ণা দিয়েছেন, তৎকালীন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর দফতরে গিয়েছেন। তবে বঞ্চনা বনাম দুর্নীতির অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের সুরাহা হয়নি। মঙ্গলবার সংসদ আবারও একই ইস্যুতে উত্তপ্ত হওয়ায় অনেকেই মনে করছেন ২১-এর পর ২৬-এর নির্বাচনেও ইস্যু হতে চলেছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। নিউজ টাইম।